Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. My name is Harul Padli Ahmad. My student number 17174112020. So now I'm gonna teach the student about using my RPP, my method, project-based learning. And then my topic for today is descriptive text. So let's check the how to teach student in class. Hello class, good morning. How are you today? So I hope you are fine, yeah, right? So this is the first time we met in the 12th class, right? I'm good. So before we start to learning, please leader from this class lead your friends to pray together. Okay, start from now. Finish. And now I'm going to call you one by one, and then so I know your names. Okay. First is Izawait Al-Kindi. Where are you from? Okay. And Arwan Hadi. Where are you from? Okay. Next is Dipandi. Where are you from? Okay, next move to the materi. Okay guys, now we talk about the text. Anybody know what text is? I mean like kalian tahu karena telah pelajari tentang teks itu seperti apa gitu ya, contoh-contoh teks lah atau jenis-jenis teks, the kind of text that you have to learn in kelas 10, kelas 11 gitu kan. Kalau pernah belajar silahkan cerita lagi ulang. We repeat. Kita akan membahas ulang biar kalian bisa memaster lagi pelajaran-pelajaran dari kelas 10 maupun kelas 11 yang diajari oleh guru-guru kalian sebelumnya. Okay. We talk about the descriptive text. The kind of text is many. First is descriptive text, recount text, procedure text, narrative text, and so on. So for today, we're gonna discuss about the descriptive text. So let me explain you about descriptive text. So, in this whiteboard, I have written that descriptive text is one type of text in English that clearly illustrate the properties inherent in something, human, animal, place, and so on. The purpose of the purpose of descriptive text itself is to provide clearly information about the object that you want to describe to the reader. Jadi maksudnya adalah descriptive text ini secara simpelnya itu adalah mendeskripsikan tentang sesuatu. Sesuatu itu bebas. Kalian mau pilih benda, manusia, hewan, tempat, pacar kalau kalian punya pacar kan, bebas. Jadi ini tujuannya adalah memberikan informasi, to give the reader information. Memberikan yang baca itu informasi tentang sesuatu yang kalian telah deskripsikan itu. Ada yang harus kalian fokus di sini. Yang pertama itu using simple present tense. Simple present tense itu seperti apa sih contohnya? Contohnya sih, the color is my bedroom is blue. Jadi contohnya kayak gini, simple present tense, not a simple past tense dan sebagainya. Ini contohnya. Dan kalian bisa
membuat contoh-contoh lain, atau ntar kalian pas nulis descriptive text kalian bisa membuatnya ya dalam bentuk simple present tense. Oke, yang kedua itu using adjective. Dan banyak sekali di descriptive text ini menggunakan adjective, kata sifat. Ya contohnya seperti big, small, long, beautiful, and so on. Terus yang terakhir itu using relating verb. Maksudnya apa? Kata kerja penghubung kayak is, have, or has, and so on. So guys, I'm gonna aku akan membagikan sebuah paper yang isinya tentang descriptive text. Jadi contoh-contoh descriptive text banyak sekali, dan kalian juga ntar kalau bisa kalian bisa mencari di perpustakaan contoh-contoh descriptive text di buku pelajaran bahasa Inggris juga. Itu bisa memudahkan kalian untuk belajar gitu. Jadi aku akan membagikan teks tersebut dan kalian bisa melihat itu seperti apa sih contohnya tentang descriptive text itu. Next. Oke, jadi sebelum saya bagikan contoh tentang atau paper yang tentang contoh descriptive text itu, ada generic structure of descriptive text itself, ya. Itu yang pertama itu, the first one is identification. Identification is biasanya usually in the first paragraph, and then introduce to the reader about something that you want to describe. General, ya, secara umum, gambaran secara umum gitu. Identifikasi ini adalah gambaran secara umum tentang sesuatu yang ingin kalian deskripsikan. Terus yang kedua itu, the second one is descriptions. Nah ini bagian pentingnya. As usually description is berada di second paragraph after identifications. Jangan kalian nulis description dulu baru identification, kan kebalik gitu, dan nggak bisa gitu, nggak etis gitu tulisan kalian. Terus yang kedua itu introduce to the reader specifically. Jadi memberikan gambaran secara khusus tentang sesuatu yang ingin kalian deskripsikan. Nah sekarang saya minta ketua kelas untuk membagikan paper yang ada di bangku kepada teman-temannya. Kalian di sana kalian akan bisa lihat in the paper that you want I've ever print out to you. You can see that the example of descriptive text is from the descriptions and from the identification and descriptions. Ingat yang saya bilang tadi. Pertama, identification itu berada di first paragraph, memberikan gambaran secara umum. And the second one is description, memberikan gambaran secara khusus tentang sesuatu yang kalian ingin deskripsikan itu. Setelah kalian baca-baca, I want you, all of you guys, write a descriptive text example of descriptive text, and I want you to present to the class in front of your friends, in front of me. So itu akan jadi penilaian tersendiri, ya, untuk menambah nilai-nilai tugas kalian. Oke. I give you 10 minutes. 10 minutes, maybe 50 minutes to do descriptive text, menulis
contoh descriptive text. Ya, seperti yang saya bilang dari penjelasan saya pertama tadi, kalian bisa menulis tentang sesuatu, tempat, manusia, your friends, or something that you want to describe, whatever. Yeah. So start from now. But if you confused or do not understand with my explanation, you can ask me. I sit in front of you, so I'll help you. Okay. Okay, this is the 50 minute left. So I hope you guys are ready to present your topic today from this in front of us. So first, aku minta satu orang untuk maju untuk menjadi contoh gitu, relawan lah yang mau gitu. Jadi teman-teman kalian bisa mengerti gitu. Ya, ayo, kalau jangan malu-malu lah. Kita sama-sama belajar di sini. We are not perfect here, so kalau salah nggak apa-apa. Yang namanya juga kita belajar kan. Ya, ayo lah maju gitu. Ayo, Iza, silakan. Belum ya? Oke. Yang lain? Oke, Dipa, silakan maju. Nah, that's all from your friends. So that is the example of descriptive text. Tapi walaupun tidak semaksimal apa yang saya harapkan. Tapi bisa ada paragraf identification-nya, ada paragraf description-nya, walaupun tidak banyak gitu, tapi bisalah dikatakan descriptive text. Oke, anak-anak, maybe thanks for your attention today. We're gonna end this class. So before we go home, before we out from this class, I need your leader to lead the class pray again for the last. Okay, pray, start, finish. So thanks for your attention, class. See you soon. And next we're gonna discuss about recount text, and next we're gonna discuss about procedure text. Next. Okay, see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.